was buried. He descended to hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, and the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let us come to the Lord in prayer. Labing kamhanan og dalaygon nga Dios nga among gialagaran Ginoo. Lord, we are grateful, Father, na gidala minimo diri nga dapit, Lord. Aron magdayeg o magpasalamat sa imong buhi nga ngalan. Salamat kaayo Ginoo nga kanang matinud-anon ka sa among mga kinabuhi, even if we're not faithful, Father. But Lord, sa tanang panahon Ginoo, detalye kayo ang imong pagkamatinud-anon nga ni kanang Lord, wala ka nagkulang, Lord God. That's why meaning ang kabutagon Ginoo, amo kang pasalamatan, amo kang daygon o alagaran Ginoo Dios. Salamat Lord sa imong gahom, sa imong anointing, Lord God, the work of your Holy Spirit, Lord God, to manifest upon this place, Lord. Thank you, Lord, sa imong grasya. Salamat sa imong kaluoy Ginoo. Na Lord, ang mga kagamtaman among masinati diya sa pangalan ni Jesus, Lord God. Lord, mag-celebrate me, mag-enjoy me diya sa imong presensya Ginoo. Salamat kayo, Lord, na ang imong mga saad nga ni kanamo nindot kayo, Lord, o among maangkon diya sa pangalan ni Jesus, Lord God. Be exalted, be glorified, Lord God. Samtang kami mga duol, maghatod sa among mga pagdaig o mga pagpasalamat Ginoo. Dawata ang among mga pagdaig Ginoo, kahungog ang insinso na nasa imong atubangan, Lord God. Mahimaya ka diya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Blessed be the name of the Lord. The word of the Lord says in Psalm 104, praise the Lord, my soul. Lord, my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty. The Lord wraps himself in light. The Lord wraps himself in light. Hallelujah. Blessed be your name, Jesus. Dalaygon ang Diyos niya kabuntagon. Let us come to the Lord in praise and worship, my soul. Let us prepare our hearts diha sa pagduol sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Let us praise and shout hallelujah to the Lord. Oh, bless the Lord Jesus. In this house of the great King, we come together.
diha sa imong presensya, Ginoo. Yes, Lord, we declare, Ginoo, nga dili lang mi Ginoo maghilom, Ginoo, because we declare, Ginoo, nga alive ka, buhi ka nga Dios nga among gialagaran ni Lord. And Lord, sa tanang panahon, amo kang pasalamatan. Pagadaygon ka, tapos ka nga mudawat, Lord God, sa among mga pagsimba, sa among mga pag-awit, sa among mga pagdahay, Ginoo. Yes, hallelujah, blessed be your name, Jesus. Hallelujah. Oh, you are the God, Lord, you deserve, Ginoo, nga mudawat sa among mga pagdahay, mga pag-awit, Ginoo. We declare, Lord, that you are the Alpha and the Omega, the beginning and the end, Lord God. You are the King of kings and the Lord of lords. And we enthrone your name in this holy place, Lord God. Oh, blessed be our King, our God. Hallelujah, Jesus. We cry out to you, holy, holy Lord. When the music fades, all the strength away, and I simply come, willing just to breathe something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, or a song in itself. It's not what you have begun. You search much deeper within to the way things are. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the
everything that we have done before you, Lord God. For every offenses, Lord, offensive ways that we have done before you, Lord. We thank you for your blood, Lord Jesus. We thank you for your presence, Lord. We thank you, Lord God, for giving us the access to call you our Heavenly Father. We thank you, Lord, for the privilege, Ginoo, na imong gihatag gani kanamo, Lord God. Salamat kaayo, Lord. We are so grateful for the life that you have given us, Lord God. Lord, sa hangin na among giginhawa, salamat kaayo, Ginoo. Even, Lord, for the healing, Ginoo, nga among naapatunan nga kanimo, Lord. We thank you, Lord God. That's why, Lord, we declare that you are great in our lives, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let's continue to worship His holy name. Mga igsoon. Blessed be your name, Jesus. Oh, blessed be your name, Jesus. The splendor of a King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice, the earth rejoice. He wraps himself
He is our God. Let us act the words of worship and the words of thanksgiving before the Lord. Hallelujah. Pasalamatan ang Diyos sa Lord. You are worthy, Lord. Hallelujah, Jesus. You glorify and be exalted in our midst, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. All the glory belongs to you, Lord God. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Let us remain in the presence of God, my soul. Let us just feel and let us be overflowing with His love and His mercies at the Lord. I believe that the Lord is with us. The Holy Spirit is with us. Always remember that the Lord is mindful of you, even your families, my soul. No, so as we come before the Lord today, let us be reminded of what the Lord Jesus Christ has done on the cross for us, because we believe that Jesus Christ overcame it all for us. As the Word of God says, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So let us pray, mga so that as we come before the Lord in prayer, let us always remember that the Lord Jesus Christ overcame it all for us. He came that we may have life and have it abundantly. And let us pray, mga so sa ato ang pamilya, no, whatever we are facing, we are maybe facing right now any problem, bugat man ang problema, dili man bugat ang problema, mga igsoon. Always remember that Jesus have come and overcame it all for us. We are triumphant because Jesus overcame it all for us on the cross. O wala lang siya nagpabiling sa cross, mga igsoon. He died and rose again. Amen. Our Jesus is alive. So let's pray for our families, mga igsoon. Labi na ito mga pamilya na ito, nagkakawan na ng paglaog, ito mga nag-undergo, karoon ng emotional problem, mental problem, talang na problema ngayon na sinapit karoon. Let us continue to pray, even katong may mga nagkadaot-daot na relationships sa our family. Let us pray that the Lord will continue na magapabuhat ni anak, and we believe that Jesus overcame it all for us. That He may come to have nga aron maanak tayo kinabuhi sa abundansya, mga igsoon. And that is in Jesus. Wala lain, mga igsoon. We are living in full. We are living in blessing. It is only because of the Lord Jesus Christ. Let us cry out, Ginong Diyos, 3 times, and let's pray. Ginong Diyos! Ginong Diyos! Ginong Diyos! And we accept the Lord Jesus Christ. Lord, catch us today that even from the past to the present to the future, Father God, you are alive, Lord Jesus. And Lord, right now, Father God, we acknowledge that no one of the Lord God, no one of us sa pamilya, Lord, every one of us, Lord of God,
continually, Lord God, put our trust in you. Even those who are dying, Lord God, Father, spiritually, we pray for restoration, Lord. Lord, you're just waiting for us, Lord, oh God, to come to you once again. And we know, God, that your love is so great. Overflowing, overflowing, overflowing. You are our God forever. You are our portion, Lord. You are everything to us, oh God. We thank you, Lord. You will be praised. You will be exalted forever, oh God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 May butag sa tanan. Good morning, everyone. Good morning. Yung nga sa tingin mo tapay siya nalipay kayo kung nga na ang kakaroon. Amen. Nalipay ba mga na ang makaroon ni Soon? Because mutuging mong gawin na no sa ato ang worship leader no. Sa tawag kita once a week. Rata, usay na pag yung mga times mga dahil na itong ipambati and dili pagkani, but we're so thankful na naanta ka ron. So this morning, let's open our Bible in the book of Matthew chapter 6. We're going to read from verse 19 pagulong sa 24. So may I request everyone to please stand and let's read all together. Matthew chapter 6 verse 19 to 24, ako una sa verse 19 and kamo sa 20 and so on. Matthew 6:19 to 24, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. Store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is the darkness? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Amen. Let's bow our heads and let's pray. Ginong Diyos, dagang salamat, Lord God, intak na sa kabuntagon. Salamat sa presensya sa matagpusa, Lord, even sa tanan nagatan mo sa online. Lord, we pray, oh God, that Lord, ikaw ang magatudlo, magabadlong, magagiya, makapahinundong ka ng Lord, pinagi sa impulong. Lord, and this morning, we ask of you, Holy Spirit, that you will prepare our hearts. Lord, unsa man ang estado sa among kasing-kasing, Lord, nagaampo mi na sadya kami mamati sa imong pulong, Lord, ikaw, Lord, magatisok ang imong pulong, Lord, like a double-edged sword sa among kasing-kasing, Ginoo, kung na may angay badlungon, Lord, open our hearts that we'll be willing, Lord, to listen and obey to you, na may angay igiya, Lord, gatabangi kami, na kami yun, Lord, musunod ya sa impagiya, pagtudlo ka namo. Lord, may our hearts be good soil, Lord, that as your word is planted, mutubo kini, o may mo yung ma-apply na mo sa aming tagsa-tagsa kasing-kasing, Lord, na makapadayon kami, na madaugon sa pagpangalagad ka ni Magalaygon ka, ikaw ang isimbang nidayo pasalamatan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Pwede ka mamingkod. So Matthew chapter 6, no? Kung basawin nato ang tibuok chapter, mo ni ang isa sa mga sermon ni Jesus, at yang na siya sa Sermon on the Mount. And muna itong pag-iisbutan karon, and maybe some of you familiar nata aning a passage, but we are going to look at it mga pahinumdom sa tagsa-tagsa nato kag kinabuhi. So ang matag-usahan nato nagitay master. So everyone nabasa sa master, whether i-acknowledge nato or dili, but na-address someone nga nag-master sa ato. So Jesus gi-encourage pa din to examine ang atong kasing-kasing kung kinsa jud ang atong giserve. Gina-serve ba nato ang Ginoo or gina-serve nato something else? So this passage speaks about unsa gyud di ay ang kamatuor, nag-isgot siya about sa
treasures, about sa visions, and masters, pero it all points out sa isa lang ka point. Kung basahan na to, sa mga akong i-explain last time no, nga ang Bible, actually when it was written, wala siya verses and chapters. Pero ang mga nag-compile ani ilang kumbaga i-base nila based sa theme. And so kung basahon na to sa atong Bible, ang verse 19 pa doon sa verse 24, isa siya paragraph, isa siya ka-phrase. So meaning, it points out to one same truth. And kung saan ang kamatuoran, that we cannot serve both God and money. We cannot have two masters. Kung di ako naka sa light, dili ka pwede na sa darkness. Kung naka eternal treasures, dili ka pwede sa, wala ka, kung nagasik ka sa eternal treasures, dili mo may focus on worldly treasures. Kung nag-serve ka kay God, dili mo pwede serve ang money. So, nana mo na itamaturan na itong ma-learn today. And so, the question for us today is, who is your master? May mo tawag din, who is your master? So like we explained ganina no, ang tagsa-tagsa ka nato na adyo someone nag-master sa ato, but it depends nga kung kinsa ang atong ginasunod. And so how will we know kung mo na din ni usahay may unta, syempre walang siya tao nga mingon siya mga sa kaaway gud siya si Satan jud yang gina-Lord and Master. Of course mingon gyud ta nga ang Ginoo jud atong master. But we are going to examine again kaning Matthew chapter 6. Gusto sa ni Jesus na examine sa mga katawan, sa iyang mga ginawalihan, kung kinsa man jud ang master sa ilang kinabuhi. So how will we know kung kinsa ang master sa atong kinabuhi? And then, dini ato ni sa undya nato ang end kung kinsa jud ang master sa atong life. So una nga butang, may balay nato kinsa atong master is that first thing is, where is your treasure? Ano yung dapat? Where is your treasure? Next slide, please. Undia, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So, ingon din ni asa day daw ang atong treasure. Unsa man atong gina-treasure? So, ingon diha, unsa man nato pagkaibalan kinsa ang naghimong master or nahimong Lord o nahimong nga nagalidit or nagalid sa atong kinabuhi is that mahibalan nato kung asa nato ginabutang atong mga treasures. So, asa man nato ginabutang atong mga treasures? When kayo diya, for where your treasure is, there your heart will be also. So, yun ni Jesus, dinigiwan niya ang mga katawan na dinigan nato i-place ang atong hope in earthly treasures because they are temporary. Tanan treasures nining kalibutan, temporary lang. Inay mo dapat temporary lang. Kaya yun din ni, madunod, kukuton, di ba? Kinsa may mga babae din nga may unta kada mulakaw tanga, wala may suuton. Pero actually, dagan kayo sa mapilian. Pero maski pa unsa pa ng kamahalon, pwede na kukuton na sa ilaga, may mga moths, na ang balay, anayon. So anything that we store up here on earth is temporary na siya. And so, gayun diya, where is your treasure? Asa man ang kasing-kasing nimo, asa man gina-store up nimo imong treasure. Because money, possessions, and achievements can fade away. Instead, we are to store up treasures in heaven, things of eternal value, such as love, righteousness, and obedience to God. So, ingon diha, what are you investing in your life in? Asa man mo gina-invest ang imong mga treasures? Asa man mo ginagasto ang sa imong mga kwarta? Di naman sa imo no nga gasto nato para sa church tanan or gasto nato. But the question is, dili unta maabot sa panahon or sa point nga grabe kay ta mo gasto sa uban butang, but when it comes to the Lord, gatinhikta. Hello? When it comes to the Lord, ang atong tithe sa atong kulangan. Kaya mingon ta, Lord, na ako'y payunon, na ako'y kailangan. Pero diha, unahon yun din nato, when the Lord
siya mawurot sa online shopping. Amen ba? Kada taon-taon na si Lazada, si Shopee, si Temo, si TikTok, or atong treasures dili marot sa pagkaon. Pero atong mga treasures, again, there's nothing wrong with spending things on the things that we need. But the question is, when it comes ba, di ba, kung may munta, when it comes sa kaon, kami pa sa journal, alam mo, lang di so mo, dyan na mong weakness kaon, na dyan mo, yun na amaampay, huwag ka na mag-travel, mura na amo ka ng kumbaga bisyo na, mo na mong hilig buhaton. But, when it comes ba sa Ginoo, kung gani kay kakabuhong, dali ra kay kamukuot, when it comes sa mga gaston, kaon dinhi, lipay dinhi, palit ani, dili ka magduha-duha. When it comes to the Lord, kumusta man ang atong mga pagkuot? Hello? When the Lord tells you to give to that someone, when the Lord impresses in your heart na bakan ato, when the Lord touches your heart na mag-sacrifice ka sa imong finances, inana pagpunta kadali na muhatag sa Ginoo or mo-wrestle pa ta sa Ginoo, Lord, may mo ta, Lord, last naman ni. Again, there's nothing wrong with spending on the things that we want and we need. But then again, kinahanan natin asa sa atong heart mo nag-iingon nato ba, nga ngano man akong Bible, sakit man kay sa ato ang 1,000 na Bible. Naitag 300, pero ito kapalit. Pero ngano man lagi kung cellphone, kung naay latest gadget, maski pag 15,000, 20,000, makapalit man ta. Hello? Nabaw mo diha? Ngano man pag mga butang sa simbahan or para sa Ginoo, lisod kaayo ta mo gasto. Pero nga naman sa laing butang, dali ra kay ta mo gasto. Kaya nga naman ang atong treasure na apa sa kalibutan. Munang girman ta karon ang kabungkawin igsuon. Again, dili pasabot nga ihatag nimo tanan mo kwarta sa church. Dili man pud taan ang kanang uban bitaw na ako'y nakita na pastor ni ang birthday. Ang birthday na pastor during ka Wednesday. Yung pastor, yung birthday, ang iyang mga membro, nagbutang-butang ang kwarta, and I was so saddened. Kaya naman, ang paglantaw sa mga tao, nana sa pastor, wala na sa Ginoo. Although there's nothing wrong with honoring your pastor, pero it's too much na maghatag sila tag kwarta dito, I don't know kung katubad, cheerfully ba ito nila gihatag, pero ang uban siguro, para lang mapakita nila, and I don't think na inana dapat. But what we're trying to say is that dili man pud mo abot ana lamang po mga pastor no kailangan jud na kay first fruits and uban pa yun alabaster jar. Kabaluman ang alabaster jar 1 year ng mga salary ihatag nimo sa imong and we don't preach that kind of thing. Kaya ang pastor we believe na dili man ni pangwartahay dapat ang mga pastor, and it's sad na dagan mga pastor nowadays na more na ilang pursuit na gimo ng negosyo ang pagka-pastor. But, kita as mga katawag sa Ginoo, we need to think about, asa magkakahulot ang akong kwarta? Nag-invest ba ko sa eternal na mga butang? Or, dinilang ba sa kalibutan akong investment? Again, permitin na ito ginabalik-balik, there's nothing wrong with investing things here on earth. Kung sada gunang na kay property, sada gunang na kay sakyanan, sada gunang na kay balay, sada gunang na kay mga pundo, there's nothing wrong with that. Pero kung diha na ang imong security, na dili na kamahimutang, kailangan na rin ako mapalit, kailangan na rin ako nga makapundo na ako sa bangko, kinahanglan ko ni na sometimes ang atong paghatag diya sa Ginoo, atong whenever the Lord speaks to us, mag-burden na siya sa atuang. Then we need to check our hearts. Where is your treasure? Hello, nabang mo diya ison? Nemong tapad, where is your treasure? Again, okay, radyo kayo nang mapalit ang mga butang na makapalipay sa atuang. Pero always remember, ang makapalipay ba sa Ginoo? Isa man din inaamoy Bible, nga nakapalit mo Bible ninyo. Namoy mo din, mahal mo kaayo. Nga naman yun ang mga about sa
Tanaw, galing ninyo, at ito galing mag-bookstore. Pag abot galing sa mga Bible, mga libro sa inyo, grabe ka mahal. Pero sometimes, it shows us that anak ba atong pag-value sa mga butang nga langit mo? Kaya ba ni mo gasto aning mga bililhon nga butang para sa imong eternal nga growth, sa imong eternal na prosperity? And so muna, sometimes, igsuon kinala ni nato pamalandong. Where is my treasure? Pag-abot ba sa mga butang nga iya sa Ginoo? Am I being greedy or am I being stingy ya sa Ginoo? Ingon diya sa puno sa Ginoo, gikawatan nato ang Ginoo. Kung dili pa mahatag sa iya sa iyang angay para sa iya. And we hope that we always make God our priority. Sana may nagsweldo na. I hope gilay na ninyo ang tithes. Dili na to utangan ang Ginoo. Mingon ta, Lord, napa may dagang bayro nun. Lord, napa magkulang naman kay ni. Katawa may ba kay ang sweldo karon kay mulo malabay lang. Niabot sa kamot, bayad na rin tanan utang. Pero I hope na ato i-prioritize gyapon ang Ginoo. Amen ba, Igsoon? Because that's where we prove that our treasure is not here on earth, but our treasure is to the Lord. Amen ba? Mas importante ba ang Ginoo, Igsoon? Mas importante ba ang eternal things? So, ingon diha, dili lang daay sa finances. Among kabala ka, dili na din sa finances. But ingon dini, we are to store up treasures in heaven, things of eternal value such as love, righteousness, and obedience to God. One way day po niya nag-invest lang, pinamo po yung mga tao, nagkabi kayo sila mo tithes. Pero gahay sila silang pastor. Katawa may agto kay naadyo yung mga kasimbahanan nga kung sila ang dakog tithes, mayon din sila sa pastor pagka manwali, pastor taas sa kayo wali. Pastor, di ko gananag to. Na ay mga churches na inana. So, dili lang po sa finances. But when it comes sa atong obedience sa Ginoo, when it comes sa atong pagigugma, when it comes sa atong righteousness, mo po din na investment po din na nato sa langit. So where your treasure is, what are you investing your life in? Is it something eternal or something temporary? Ano yung tapat? Eternal, pang-eternal ba na? Or pang-temporary lang? So again, mga igsoon, I want us to ponder sa atong kinabuhi. And then we are going to ato ng pag-iisgutan later on sa atong ikatulong nga point. But ang mag-focus man sa taaning, asa di atong treasure? Asa man ang atong, kumbaga, kanabitang, I remember last Sunday when we have praise party, I remember, nganong malagi kung ato cellphone, di pa mawala. Isa man din pag mawala yung cellphone kay bungkag balayan. Badalay kong pa rin ubang tao para lang ang kinang precious mo siya sa imo, importante mo siya sa imo. Nga naman kung mawala itong pitaka, labi nagdagan kay sulod. Nga naman nga, man kama busyuta nga itong makaplagan. Kaya nga naman, precious man sa ato. Pero why is it when it comes to eternal things, okay sa ato palabyon na nato ang mga pag-invest sa mga langit ng mga butang. And I hope that we will realize today, brothers and sisters, na mag-invest with data sa langit ng mga butang. Amen ba? Yeah. And then the second thing is, where is your focus? Una, asa yung treasure? Asa ni mo ginagasto ang imong mga kaptangan, ay imong kasing-kasing asa man? Then ikadua, how will we know who is our master? Where is your focus? Ngundi, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, next slide please. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? So, ingon din na nga, i-encourage ta asa tong focus. Gigamit ni Jesus ni nga metaphor of the eyes to describe our spiritual perception.
asa man imong gina-focus? Nag-focus ba ka sa mga espirituhanon nga butang? Is our focus on God? If our focus is on God, we'll be filled with light. But if we focus on worldly desires, we will be led into darkness. So muna, asa man atong focus sa atong kinabuhi? Nag-focus ba ta sa Ginoo? Nag-focus ta sa kalibutan? Our spiritual perception, unsa man atong ginalantaw na importante sa atong kinabuhi? Okay, a divided heart leads to spiritual blindness. Dili na ito makit-an ang mga pagpamuot sa kaaway, at the same time, dili na ito kakakit-an ang pagpamuot sa Ginoo because we have become spiritually blind. Kaya nga naman, ang atong focus, wala na sa Ginoo. Hello? Hinay mo tapad, where is your focus? Nagtatawang may ganina, no? Kay nanay, so na ito ba nga, di na siya pakaklaroan, hindi nga sa 38 pa man na siya. Naay myself, pinalapag ko. Sorry na lang din sa inyo, ano, kay basig magmahay mo sa ako, magkita kita sa dalan, dili, jud ko, makatagad sa inyo, gawas kong dool, jud kayo nung naong kay, di jud ko kakita, jud og layo. Maski, unsa kagamay, makakita ko, basta dool lang, pero maski layo, maski unsa kadako, dili ako kakita. So, ayun lang mahay sa ako, tagda lang ko ninyo una. So, na-realize na ako, ba, unsa gyud kay importante ang focus. Ganina, nangita po ko sa tights na ara dito. Wala lagyan mong tight envelope. Sunara mong gudo. Then I was reminded na kailangan na dyan ko mag-antipara balik. And sometimes, kinahanglan nato og spiritual antipara. Aron ma-refocus ka sa unsa day dapat ang atong focus sa atong kinabuhi. Na ay mga butang sa atong kinabuhi that will blind us. May butang spiritually blind. Na ay mga gapos ng kaaway nga di nato gakakitaan ang pagpamuot sa Ginoo, but we need to refocus and see the light. Kaya naman, if we are consumed by greed, pride, and materialism, we lose sight of what truly matters. Sometimes, munang again, sa last na nato Tagalog gabi nga focus mo, but ingon din na, kung mas blinded data nining kalibutan na makalimot na taon sa pinaka-importante sa kinabuhi. I remember mga past weeks no, na yung mga episode nga mingon sila, past, kanang gusto ko mag-abroad. So, ano po, ayaw na lang yun. Ano ko, kung na-ay opportunity din bless mo sa Ginoo, ayaw lang yun. Pero kung may ingon, pero ingon po ko, ayaw, wala po ko nag-ingon nga mag-boat. Ingon po ko, but if you feel in your heart that God is telling you na magto ka, then go. Pero kung dili, kung imuha lang desire, imuha lang gusto, ayaw dyan. Kaya dili worth it ang mga sakripisyo mo. Kung wala ka mabaylo, labi na kay mga bata pa kay mga baby, wala kay panahon sa pamilya, madaot ng relationships sa pamilya. Gawas kung makainig ka strong na jud kaayo ka diya in the Lord, strong na jud kay bonding sa family, kay okay jud kay na pero ay ginagyan ako sila ayaw na gyud. So man nga kanang sometimes malimtan nato ba nga our needs will blind us of what truly matters in life. Ang atong mga desires, malimtan nato na naadoy mas importante pa kaysa kwarta. Naadoy mas importante pa kaysa mga kabtangan ni kanilang kinabuhi. Naadoy mas importante pa kaysa unsa atong ma-achieve sa atong life. Naa pa din mas importante sa kinabuhi. Dili lang din ang mga material things na atong maangkon. Hello? Naba mo di Edison? So, yun diha, focus. What is your focus in life? Are you focusing on things that really matter? Kani ba imong gina-focusan? Mga importante ba ni? Are we fixing our eyes on God? Or are we distracted by the world? Kung madumduman nato ang wali nato last Sunday, yes, the reality is naan ang mga needs. Naata sa kawadron mo sa'yo, walang-wala adjud kalita. But then again, kita mga Kristohanon, wala nagdepende ang atong kinabuhi sa reality and facts nato. But it depends on the truth of God's Word. And the truth of God's Word is dilitan niya pasagdan ni biyaan. Amen ba? Yeah. Ipasagdan ba mo sa Ginoo igsoon? Yeah. Ipagutman mo sa Ginoo? Yeah. Di nga din mo dapat kung ipagutman ba sa Ginoo? Gadayat na galing daw. But, so because sometimes when we focus too much
on our needs, on the world, dili na nato gakakita mo bito na permitting nato ginaingon. Dahil galing ng piso. So, nakagamay ang piso, pero ibutang galing na sa iyong mata, murag yun na yung makitaan. Ato mga problema actually is not big. Dili na ko ito mga problema. Pero nga naman, madako siya, kaya mo man atong gina-focus. Mo bito na permitting nato gingnan, ayaw ina ang Ginoo nga nakay dakong problema, ina yung problema nga nakay dakong nga Ginoo. But when we are focused is not on God, we focus on our problems, we focus on our situation, we focus atong mga needs, muna nga mas spiritually blind ta usahay. Nga dili nato kakakitan, atong kakakitan lang is ang mga problema nga naata, nga dili nato makitaan, nga na grabe na day ang pagpamuhat sa Ginoo sa mong kinabuhi. Namuhat ba ang Ginoo sa inyo igsoon? Hindi mo tapos namuhat ba ang Ginoo? Dili nato i-allow na kaning darkness because mo man itabaw sa kaaway. Nga i-blind ta, ilid ta into darkness. Ilid ta, dili nato makitaan ang mga panalangin o ginabuhat sa Ginoo. Pero mo na ingon diha nga atong i-refocus. Kung nalahi natong focus, i-refocus nato, i-lead nato into the light. We fix our eyes on Jesus, not on our circumstances, not on our needs, not on our problems, but kung kinsa ang Ginoo, kaya ang Ginoo dili mabago. Hello, mabago ba ang Ginoo? He's the same yesterday, today, and forever. The God ng nagmilagro sa panahon nila Abraham, nila David, sa panahon nila Jacob, sa panahon sa New Testament, na Jesus na nagmilagro is the same God that we are serving. So munang tuuhan nato nga ang Ginoo magluluyon, matinabang, may gugmaon na Diyos. And when you read your Bible, if you need healing, ayaw gali sa Ginoo ang woman bleeding for 12 years, imuha pa ba kang sakit? Hindi naman tapad ayon ka sa Ginoo. Di ba na gali sa patay? Ayon ka sa Ginoo. Amen ba? Nagpakaon gali ang Ginoo 5,000, pakanon ka sa Ginoo. Amen? Hindi mo tapad di kapagod man sa Ginoo. Nag-provide gali ang Ginoo for 40 years of manna. Never ever ningon ang Ginoo, ay sorry ha, nakalimot ko provide today. No! For 40 years, God never failed to provide every day sa Israelites. And that same God is the same God that we are serving. Mo gyud na ang prayer gyud nga gitudlo ni Jesus, give us today our daily bread.